हडफड्या एका क्लबाक उजो लागलो। 25 जाणांक लासून मरण आयले। मरण आयिल्ल्या मदीं 4 पर्यटक, 4 कामगार आसात। हेरांची वळख अजून मेळूंक ना। 6 जाण जखमी जाल्यात अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या। It is very sad what has happened today, and 23 people have lost their precious life. 23 जाण ह्या घटनान जे हे जाले आयज उजो लागलो 23 जाण भायर पडले, तितून 3 महिला आहा आनी हे 3य महिला ट्युरिस्ट आहा। तेजे स्टाफ एक कितके ते आतां कळतले 10-12 जाण तरी स्टाफ आहा। युनिफॉर्मा पयले आमी आनी बाकीचे ट्युरिस्ट आसतले और दुसरो स्टाफ आसूंक शकता। पूण एक बायल जी हिंगासर भायर रावल्या आपले 3 भयणी ना म्हणून सांगपाक आनी आपलो घोव ना, भायर पावंक ना, आपूण भायर पावली पूण ते भितर उरले। ती म्हाजे हिसपान 3 भयणी त्यो तिच्यो आहा आनी एक तेजो हजबंड आसतलो आनी ही ट्युरिस्ट। आतां उरलेले आयडेंटिफाय जावंक ना आजुनी, कोण ती फाल्यां पोस्टमॉर्टम करतना कळतले। सेफ्टी ऑडिट जावपाची गरज आहा। हें म्हाका म्हाजे हिसपान हांवें एकदां प्रेसूय घेतलेले जेन्ना मुंबय क्लबान असो फायर इन्सिडंट जालो 2 वर्सां पयलीं आनी कितकेशेच लोक मेले थिंगा। तेन्ना आमी एक प्रेसूय घेतलेले आनी सांगलेलें की आमी लायसनां अशीच दिता काडून, तितून ते सगळे मेजर्स आसपाची गरज आहा। स्पेशली ऑल द फायराचे जे इक्विपमेंट लागता आनी इन एंड आउट म्हणजे एक्झीट इन केस ऑफ फायर एक क्लबाक और एक व्हडले कॉन्फरन्स हॉलाक और एक अशे हॉलाक कितले एक्झीट आसपाक जाय भायर सरपाक धांवन, हें इम्पॉर्टंट आहा। विदाउट डॅट नो लायसन्सीस शूड बी गिवन। Excise cannot be given to a place, excise license, without fire safety norms and fire safety NOC. हे एक पहिली गजाल करची पडटली फायराची म्हणजे फायराची NOC ना जाल्यार एक्सायज लायसन्स ना। मिनटा कडल्यान जी इन्फॉर्मेशन मेळटा प्रमाणे कितें वयर उजो लागलो आनी भायर येवपाक मेळनासल्या कारणान ते थोडे जे सकयल रावले आनी कंप्लिटली वयर पेटपाक लागले। जे भायर सरून आयले तेच जगले, फक्त भितर उरले त्या खातीर सकयल जे वचून म्हणजे अंडरग्रावंड जेंचो जो किचन कितें एरिया आसा थंयसर जे रावले ते सगळे जाण गुदमरून हे जाल्ले आसा। कसो उजो लागलो आनी कित्याक लागलो ते आतां कळूंक ना। 23 मिनटां पयलीं टोटल आंकडो चेक केले उपरांत आनी चेक करप ना, सगळें चेक केलें ऑलमोस्ट सगळ्यांक। आमचे फायर आनी पुलीस सगळे भितर वचून चेक केले, लोकल बाकीचे सगळे आशिल्ले। 23 बॉडीज मेळ्ळ्या। इंजरीज जाल्ले कोण ना कोण मेळ्ळे। सर असे जे क्लब असतात त्यांच्याकडे फायर डिपार्टमेंट अथवा बाकीचे अधिकारी वर्ग असतात ते लक्ष दिनान जातील अशें सांगता पुलिसांनी दिल्ले माहितीप्रमाण क्लबान सुमार 100 लोकांची गर्दी असताना हो उजो लागलो। सुरवेच्या प्रत्यक्षदर्शींच्या अहवालाप्रमाण उजो डान्स फ्लोराचेर सुरू जालो खंय, पूण नेमके कारण अजून निश्चित जावंक ना। गोय पुलीस आणि उजो पालोवपी दळाच्या आणि आपत्कालीन सेवेकडल्यान चौकशी सुरू आसा। मरण आयिल्ल्या 25 जाणां मदीं 4 जाण पर्यटक आणि 14 जाण कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसा। कुडींची जळिल्ली स्थिती आशिल्ल्यान हेर 7 जाणांची वळख अजून स्पष्ट जावंक ना। उण्यांत उणे 6 जाण तरी जखमी जाल्यात आणि तांचेर उपचार सुरू आसात। कायदेशीर कारवाय सुरू आसा आणि चौकशेंत घडणुकेचो क्रम आणि अनुपालन स्थिती थारायल्या उपरांत जपसालदारकी स्थापन जातली अशें अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा। ही घडणूक आता हालींच्या वर्सांनी राज्यातली सगळ्यांत विध्वंसक उजो पालोवपाची शोकांतिका मानतात। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।